Pasa ka. Planting. Planting. Ah, merong hall. Ayun, dead. Spike planted. Tatlo yun, pare-parehas na sa side. One enemy remaining. Lumabas. This one. Hey. Heavy mid ata ah. Smoke sa A. Pupush, nagpupush. Spike down mid. Dito yung jet sa parang cabin na to. Isa pa. Remaining. Asan yung Sage kanina? Sa kabila, sa kabila. Ano dito? Dito. May bundle ako dyan, pre. Sa smoke. Ay, pucha. Spike Ba't planted. ako? Wait lang. Uy! Colette. Sa amin din ba ginagamit po namin, ano, puro, ano po, hindi po. Pero sa construction po, actual practice. One hall, tapos dalawang ano. Teka, blind ako. Dalawang main. One more. Ayun, ba sila? Mid ba? Mid. Meron. Ayun, punta dun ah. Ay, mauking. Hindi ko nauulo ng girl. Spike down A. Ay, pucha. Ano ba? Saan? Ah, meron din. Listen. Tapos isang... One enemy remaining. Listen. Yan. Tayo. Side. 9 pa dyan. Nandito lang din. Dito. Sa dulo ah. Wait lang. Higi ka. Kalmang gigil tayo. Puro nandito. Dalawa sila dito. Grabe, wala akong makita. Bubaril yung ano. Tatabang ko. Enemy remaining. Ay, Oh, tinamat ko! Naka-cheat, maduga. Last round. May ulti ka pa ah. Cool. Ay! Nag-push. Pucha. Galing na. Nastan ako. Takbo ko to. Last player standing. Nandito lahat ah. My bad, meron na ng shotgun. Nakakainis. Si Robs. Sir, tayo na sa'yo. Naka-shotgun. Naka-shotgun. My bad. OP tsaka ano? One enemy remaining. OP. Bridge. Pag-pick. Hindi ko yan, no? Wait lang. Save yata. Wait, nagbablend yun ako. Ito sa ano? Backside. Gagi, wala pala akong ulti. My bad.
May backside ah. One enemy remaining. 9 pa. Hey. Attack GG. win. Naka, palit. Kompi na tayo.